ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی انشورنس فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ اس سلسلے میں رویندرا بھارتی میں منعقدہ تقریب میں 16 بینکوں کے ساتھ MOUs پر کیے گئے دستخط۔ یوم عاشوراء کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر کا پیغام، کہا محرم قربانی حق پرستی اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے رام گوپال پیٹ ڈویژن کے جواہر نگر، بیگم پیٹ ڈویژن کے موتی لال نہرو اور دیگر علاقوں میں اوپن جم کا کیا افتتاح۔ اب ہر جمعہ کو صنعت کاروں اور MSME کے نمائندوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز پر بات کی جائے گی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اعلان۔ آج اور کل شہر میں ہلکی سے درمیانی بارش، محکمہ موسمیات کا انتباہ۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ورلڈ اینٹی ڈرگ ڈے کے موقع پر وقارآباد میں منعقدہ 2K رن کا کیا آغاز۔ کانگریس حکومت زمینوں کے پٹے دینے کے وعدے سے مکر گئی اور اب دلتوں، قبائلیوں اور غریب کسانوں کی زمینیں صنعتی زون کے نام پر چھین رہی ہے۔ پرگی میں BRS کی جنرل باڈی میٹنگ سے KTR کا خطاب، حکومت پر کی تنقید۔ یوم عاشوراء کے موقع پر K چندرشیکھر راؤ کا پیغام، کہا محرم حق، سچائی اور قربانی کی علامت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری صرف سرکاری ملازمین سے خدمات لینا نہیں بلکہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مکمل تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ اسی مقصد کے تحت ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے انشورنس سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں رویندرا بھارتی میں منعقدہ تقریب میں 16 بینکوں کے ساتھ مفاہمتی معاہدوں MOUs پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنگاریڈی میں 1 کروڑ روپے کے انشورنس کے منصوبے کی کامیابی کے بعد اب یہی سہولت ریاستی سرکاری ملازمین کو بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین حکومت کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، اس لیے ان کی فلاح، ریٹائرمنٹ، PRC اور دیگر مسائل کے حل کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور وعدوں کو مرحلہ وار پورا کیا جا رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ روزانہ 1 گھنٹہ اضافی کام کریں، ٹیکس چوری روکنے میں تعاون کریں اور ریاست کی آمدنی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف 2034 تک تلنگانہ کو $1 ٹریلین معیشت بنانا ہے، جس کے لیے تمام سرکاری ملازمین کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా మిమ్మల్ని, డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోకంటే ముందు డిసెంబర్ 1 నాడు మీకేమైనా జీతాలు వచ్చిండేనా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। విడతల వారీగా మీరెక్కడనో విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఇన్స్టాల్మెంట్లల్లో మీరు ఇల్లు తెచ్చుకోనో, పిల్లల చదువుల కోసం తెచ్చుకోనో, లేకపోతే ఆరోగ్యం కోసం, తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం కోసం మీరు లోన్లు తెచ్చుకొని ఇన్స్టాల్మెంట్లు మీరు కట్టుకుంటుంటే మీ యజమాని కూడా మీకు జీతాలు ఇన్స్టాల్మెంట్లలో ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండే ఆ రోజు। ఏ రోజు కూడా 10 తారీఖు కంటే ముందు మీకు జీతాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు, మొత్తం జీతం ఒక్కసారి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు। یوم عاشوراء کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شری پرتاپ شکلا نے اپنے پیغام میں کہا کہ محرم قربانی حق پرستی اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین حق اور سچائی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم ہمیں قربانی، امن، انصاف اور انسان دوستی کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور ان کے عظیم کردار سے سبق حاصل کرتے ہوئے محبت، بھائی چارے اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے لیے کوشش کریں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے رام گوپال پیٹ ڈویژن کے جواہر نگر کالونی، بیگم پیٹ ڈویژن کے موتی لال نہرو نگر اور صنعت نگر کے آیورویدک پارک میں اوپن جم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جموں سے نوجوانوں، بزرگوں اور پارک آنے والے شہریوں کو ورزش کی بہتر سہولت ملے گی اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے مختلف پارکوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ عوامی سہولیات میں اضافہ اور پارکوں کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ اس موقع پر مقامی عوامی نمائندے، پارٹی کارکنان اور بڑی تعداد میں کالونی کے رہائشی بھی موجود تھے۔
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के लिए सनती तरक्की सिर्फ सरमाकारी तक महदूद नहीं बल्कि अवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना भी इतना ही अहम है। उन्होंने ऐलान किया कि अब हर जुमा को सनतकारों और MSME नुमाइंदों से मुलाकात करके इनके मसाइल और तजावीज़ात पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की बढ़ती हुई तलब के बावजूद कहीं भी पावर कट नहीं लगाई जा रही और मियारी बिजली फराहम की जा रही है। हुकूमत ने 2035 तक 34 मेगावाट शमसी तवन्नाई पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि EV सेक्टर, फ्यूचर सिटी, मूसी मनसूबा और रीजनल रिंग रोड जैसे मनसूबों के जरिए तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ भी दोहराया। Today manufacturing is no longer driven only by machines. It is driven by intelligence. Earlier, the factory's strength was measured by how many machines it had. But today or tomorrow, it will be measured by how efficiently these machines communicate, how much energy they save, how quickly they adapt, and how well workers are trying to operate them. This is smart manufacturing. It is not about replacing people. It is about combining human skill with technology. Electric mobility is one of the strongest pillars of Telangana's green growth strategy. EVs are not only about vehicles, they create an entire ecosystem. Batteries, charging stations, motors, controllers, software, fleet management, and recycling. Telangana has already provided 100% exemption from road tax and registration fee for all categories of electric vehicles. Our aim is not only to use EVs but also to build the technologies, supply chains that power them. IITX 2026 is focused on sectors that are central to the future electric mobility. That's where we have been witnessing. Renewable energy, food processing, packaging, automation, robotics, artificial intelligence, digital twins, and smart manufacturing. These are not distant technologies anymore. They are already entering into our factories, vehicles, supply chains, energy systems, and homes also. The states that adapt them early will lead the next industrial revolution. As you all aware, I think, the then Prime Minister Sri Rajiv Gandhi ji, when he said, as Prime Minister said, he will take this country into 21st century, not only by saying that, he has mentioned it very clearly. India missed industrial revolution, but we can't afford to miss computer revolution. That is where he started the seed for the computer revolution in this country. So thanks to the then Prime Minister Sri Rajiv Gandhi ji. Renewable energy is another major opportunity. Telangana has already crossed 5 gigawatts of installed solar capacity and has set an ambitious target of nearly 34 gigawatts of solar power by 2035, supported by strong and pumped storage projects. The whole world is today talking about the pumped storage projects. But fortunately, maybe people may not be knowing, nor might have not discussing, way back in late 70s, that we have started pumped storage mechanism in Nagarjuna Sagar project. Though people might have not given the name to it, but our engineers in 1970s itself, pumping back the water and generating the power has started in 1970s. And today, everyone is talking about pumped storage, which has already, innovated by our engineers. That is where Telangana is always ahead of technology. As Minister for Energy, I see clearly that the future of industry and the future of energy are now connected. Industries need reliable power, no doubt,
affordable power, and increasingly, particularly green power. That is where the whole world is talking today. हैदराबाद में महकमा मौसमियात IMD ने आज और कल शहर में हल्की से दरमियानी बारिश, गर्जो चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि गर्जो चमक के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और पानी से भरी हुई सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाएँ। बल्दियाती इदारों और इमरजेंसी टीमों को भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने वर्ल्ड एंटी ड्रग डे के मौके पर विकाराबाद में मुनक़िदा 2K रन का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और सेहतमंद व ज़िम्मेदार शहरी बनने की अपील की, जबकि तकरीब में पुलिस, ज़िलाई हुकाम, अवामी नुमाइंदों, तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि मंशियात एक ऐसी लानत है जो न सिर्फ नौजवानों बल्कि पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मंशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है और ईगल फोर्स भी कायम की गई है। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा और आवाम से अपील की है कि वो नौजवानों को मंशियात से बचाएँ और जहाँ भी मंशियात का इस्तेमाल नज़र आए फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। परगी में BRS की जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ज़मीनों के पट्टे देने के वादे से मुकर गई है और अब दलितों, कबायलियों और गरीब किसानों की ज़मीनें सनती विज़न के नाम पर छीन रही है। उन्होंने कहा कि लागा चिरला परगी में ज़मीनों के मामले पर मुतासरा किसानों के साथ BRS हर सतह पर खड़ी रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर क़ानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात में किए गए वादे पूरे नहीं किए और किसानों, ख़वातीन, दलितों, कबायलियों समेत तमाम तबक़ात को मायूस किया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा, अगर रियासत की 1.67 करोड़ ख़वातीन के बैंक खातों में 1.5 लाख रुपए जमा करवा दे तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने कारकुनों को पार्टी रुकनीत मुहिम और SIR प्रोग्राम के बारे में भी रहनुमाई दी और कहा कि पार्टी कारकुनों पर झूठे मुकदमात कायम करने वालों के खिलाफ मुस्तकबिल में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థించేది ఒకటే, పరిగిలో ఇక్కడ గిరిజన బిడ్డలు 30-35 వేల మంది వాళ్ళ కుటుంబాలతో కలుపుకుంటే దగ్గర 50,000 మంది ఉంటారు. SC STలకు ఏం చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు? కేసీఆర్ దళిత బంధు ఇస్తున్నాడు, 10 లక్షలు ఇస్తున్నాడు, నేను రాంగనే ఎంత ఇస్తా అన్నాడు? 12 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా, దళిత బంధు వేస్ట్, అంబేద్కర్ అభయహస్తం ఇస్తా అన్నాడు. పరిగిలో ఒక్కలకన్నా 12 పైసలు వచ్చినాయి? ఎవరికన్నా 12 పైసలు. ఇంకొక మాట చెప్పిండు SC STలకు, మీ అసైన్డ్ భూములు అన్ని ఉన్నాయి కదా, వాటికి పట్టాలు ఇస్తా, అమ్ముకోండ్రి, మంచిగా పిల్లలకి ఇచ్చుకోండ్రి అని చెప్పిండు. ఇచ్చిండా ఒక్కలకన్నా? ఇప్పుడు భూములు గుంజుకుంటుండా లేదా? ఇప్పుడు పరిగిలో భూములు గుంజుకుంటుండా లేదా? పారిశ్రామిక పార్కు పేరు మీద, రోడ్ల పేరు మీద ఇలా అసైన్డ్ భూములు గుంజుకుంటూ ఇచ్చిన మాటను తుంగలో దొక్కి పక్కనే చేవెళ్లలో SC ST డిక్లరేషన్ అని పెట్టిండ్రు. ఏం చెప్పినట్లా SC ST డిక్లరేషన్ లా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండ్రు. దళితులకు, గిరిజనులకు ప్రత్యేకమైన అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తాం, 10 లక్షలు కాదు దళిత బంధు 12 లక్షలు ఇస్తాం, ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టుకుంటే మిగతా వాళ్ళకి 5 లక్షలు, SC STలకు 6 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు. ఒక్క దళితుడికైనా, ఒక్క గిరిజనుడికైనా 6 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిండ్రా ఇయ్యాల ఇందిరమ్మ ఇంటి కోసం? 6 లక్షలు ఇస్తున్నారా? SC STలకు ఇచ్చిన హామీని అట్లా తుంగలో దొక్కినారు. అట్లాగే అసైన్డ్ భూములకు పట్టా ఇస్తాం, 100 రోజుల్లోనే ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చినారు. ఇవన్నీ మాత్రమే కాదు, ఇంకొక ముఖ్యమైన మాట చెప్పినారు. SCలకు 18%, STలకు 12%, 30% ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో, మీకు ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో కూడా 30% SC STలకు, BCలకు 42% ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో మీకే వర్కులు ఇస్తా, మీకే కాంట్రాక్టులు ఇస్తా అన్నాడు. 72% ఇస్తా అన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డికి మా మహేష్ అన్న ఇక్కడనే ఉన్నాడు, మహేష్ అన్న సమక్షంలో సవాల్ చేస్తున్నా, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు గనక చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు గనక ఈ రాష్ట్రంలోని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 1,67,00,000 మంది ఆడ కూతుర్లకు, ఆడబిడ్డలకు
మొత్తం వాళ్ళ ఖాతాలలో 1,50,000 రూపాయలు వేస్తే నేను శాశ్వతంగా రాజకీయ సన్యాసమే తీసుకుంటా, నేను ఇడిచిపెట్టిపోతా రాజకీయం. దమ్ముందా? సవాల్ స్వీకరిస్తావా? हैदराबाद में नमाज जुमा से कबल खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा ने कहा कि वाक़या करबला एक सिर्फ तारीख़ी सानहा नहीं बल्कि हक़, सब्र, इस्तिक़ामत, अदल और क़ुरबानी का अजीम दर्स है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को धोखे, झूठ, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ज़रिए शहीद किया गया, इसलिए मुसलमानों को हुसैनी का किरदार अपनाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि आज माल और दौलत और जायदाद की लालच ने माशरे और बेशुमार ख़ानदानों को तबाह कर दिया है, जिसके बायस विरासत के तनाज़ात, रिश्तों में दूरियां और अखलाक़ी बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को नमाज की पाबंदी, तक़वा, दयानतदारी, इंसाफ, हुस्न अखलाक, सिला रहमी और कुरान व सुन्नत पर अमल की तलक़ीन करते हुए अपील की कि वाक़या करबला के असबाब को सिर्फ मुहर्रम तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि अमली ज़िंदगी में सच्चाई, इंसाफ, सब्र और हक़ गोई को अपनाकर हक़ीक़ी हुसैनी किरदार इख्तियार किया जाए। हुकूमत हिंद ने पासपोर्ट की फ़ीस में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से नाफिज होने वाले नए क़वायद के तहत 36 सफ़हात वाले नए या रिन्यूअल पासपोर्ट की फ़ीस 2500 रुपये मुक़र्रर की गई है, जबकि तत्काल सर्विस के तहत यही पासपोर्ट 5000 रुपये में जारी किया जाएगा। इसी तरह 60 सफ़हात वाले आम पासपोर्ट या इसकी रिन्यूअल फ़ीस 3500 होगी, जबकि तत्काल सर्विस के तहत इसकी फ़ीस 6000 रुपये मुक़र्रर की गई है। इससे पहले 36 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फ़ीस 1500 रुपये और 60 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फ़ीस 2000 रुपये थी। सिटी स्क्वायर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद फुरखान अहमद ने अनुतारा टाउनशिप फ़ेज़ 2 का ब्राउचर लॉन्च किया। इस मौके पर मुनाकिदा चैनल पार्टनर्स मीट में सरमायाकारों, रियल इस्टेट प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 135 एकड़ पर मुश्तमिल इस DTCP मंजूर शुदा गेटेड कम्युनिटी में 1200 से ज़ायद ओपन प्लाट्स और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। तकरीब के दौरान सरमायाकारों और चैनल पार्टनर्स के लिए खुसूसी इनामी स्कीमों का भी ऐलान किया गया, जिसमें गोल्डन कॉइन, EV स्कूटर, कारें, रॉयल इनफील्ड और फॉर्च्यूनर जीतने के मौके शामिल हैं। इवेंट में ज़बरदस्त स्पॉट बुकिंग्स भी हुई, जबकि मोहम्मद फुरखान अहमद ने कहा कि कामारेड्डी मुस्तकबिल में तेलंगाना का अहम सरकारी मरकज़ बनेगा और अनुतारा टाउनशिप फ़ेज़ 2 एक नुमाया लैंडमार्क प्रोजेक्ट साबित होगा। Namaskaram. A very good morning to all of our distinguished guests, investors, channel partners, friends and families. Opportunities come and go, but there are certain moments that define the future. Today we gather here to celebrate one such moment. It gives me immense pleasure to welcome you all to the launch of Anutara Township Phase 2 at City Square. We believe real estate is not merely about buying land. It is creating values, building confidence, and creating a legacy that can be passed on from one generation to the next. When we first envisioned Anutara Township, our objective was simple: to create destination that combines strategic location, modern infrastructure, and long-term investment potential. When we acquired this land, we did not see 135 acres. We saw 135 acres of opportunity. We saw families building the future, investors creating wealth, and a community that would stand the test of time. Kamareddy is emerging as one of the Telangana's most promising growth corridors, with improving connectivity, expanding infrastructure, and increasing development activity. We believe the future of this region is exceptionally bright. Every road, every amenity, and every detail that has been designed with a long-term perspective. Because we are not building plots, we are building a community, a destination, and an opportunity for generations to come. Projects are built with concrete and steel, but communities are built on trust. At City Square, trust will always be our foundation. As a gesture of appreciation for the trust our investors placed in us,
we have introduced assured rewards and a grand luxury draw. While these rewards add excitement, the true reward lies in owning a premium asset in one of the Telangana's fastest growing corridors. I would like to sincerely thank our investors, channel partners, consultants, employees and well-wishers whose support has made this milestone possible. The journey of Anutara Township is only the beginning. Together, we are not just witnessing the launch of the project, we are witnessing the birth of a landmark development that will stand as symbol of growth, opportunity and trust. Years from now, when people speak about Kamareddy's growth story, I want Anutara Township to be remembered as one of the landmarks that helped shape it. Thank you for your presence, confidence and your continuous support. Thank you. निज़ामाबाद टाउन 1 पुलिस स्टेशन में बीजेपी अक़लियती मोर्चा की रहनुमा नाज़िया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत कुनिंदा हाफिज़ लई ख़ान नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि नाज़िया इलाही ख़ान के बयानात से मजहबी जज्बात मजरूह हुए, नफ़रत अंगेज़ी को फ़रोग़ मिला और फ़िरक़ा वरना हम आहंगी मुतासिर हुई। उन्हें पुलिस से मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए अगर काबिल इतलाक़ हो तो क़ानून के मुताबिक FIR दर्ज की जाए और मुनासिब क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर मोइन यूनुस, उबैद बिन हमदान, नदीम अहमद समाजी कारकुन और दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग निज़ामाबाद के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और यहाँ के नौजवान 1 टाउन पुलिस स्टेशन में पहुँचकर एक कंप्लेन किए हैं। एक गुस्ताख और बदजुबान, बदकलामी करने वाली और इंतहाई बदजुबानी करने वाली नाज़िया इलाही ख़ान नामी शख्स के ऊपर हमने कंप्लेन की है कि जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी की है और उसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई और दिली अज़ियत पहुँचाने का काम किया है और वो एक किस्म की हेट स्पीच है और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने और इंतहाई बदतरीन जुमले उसने इस्तेमाल किए हैं, जिस पर आज हमने 1 टाउन SHO साहब को एक कंप्लेन की है कि उसके ऊपर FIR किया जाए और इस तरह की जो भी लोग ऐसी बदजुबानी कर रहे हैं उनके ऊपर क़ानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी बदजुबानी करके हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, हमारे ज़िले का माहौल ख़राब न कर सके। इसलिए नक्श अमन ना हो, पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब न किया जा सके, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसे ख़ातियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम आज यहाँ पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सेक्रेटरी और इसी तरह कांग्रेस के ज़िम्मेदार क़ाइदीन और इसी तरह जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के ज़िम्मेदार सब मिलकर नौजवानों ने ये मुतालबा किया है कि इस नाज़िया इलाही के ऊपर, जो कि एक इंतहाई बदतरीन औरत है, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जिस पर SHO साहब ने तयक़ुन दिया है कि इंक्वायरी करके बराबर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम मुसलसिल गुस्ताखी करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लंबे अरसे से गुस्ताखाना बयान है। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि मरकजी हुकूमत अपने कुछ जोकरों को मार्केट में छोड़ी हुई है बाजार में कि आए दिन वक्फे से मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए कभी कोई कुछ कह देता है तो कभी कोई कुछ। हालिया में हमारे रियासत का, हैदराबाद का राजा सिंह ने मुसलमानों और मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से बदजुबानी की और आज ये करी और इससे पहले कोई करे। अब ऐसा हो गया कि जिस किसी को भी पूरे मुल्क में फेमस होना है और मुल्क में मशहूर होना है तो वो जब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा मशहूर नहीं होगा। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियत के ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं ताकि ये उससे उनका इमेज बढ़ जाए, हालांकि वैसा नहीं है। हमारे मुल्क का आम हिंदू भी इस तरह की बुरी चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो ये रियासती हुकूमत से भी कुछ मुतालबा है आपका कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करे? बिल्कुल, रियासती हुकूमत होने का दावा की। बिल्कुल, रियासती हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि हालिया में जो हमारी रियासत में एक क़ानून पास हुआ है हेट स्पीच का, कि कोई भी किसी के मजहबी
जिम्मेदारों की तौहीन न करे, चाहे कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो दूसरे मजहब के मानने वालों के, उनके रहबरों की तौहीन न करे। हेट स्पीच के तहत जो नया कानून बना है उसके तहत हमारी रियासत में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि आज के दौर में ज़हनी दबाव, आलूदा माहौल, मिलावट ज़दा ग़िज़ा और गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि योगा और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वर्जिश सेहतमंद ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसी मकसद से हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ओपन जिम कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ़िट इंडिया हेल्थ इंडिया मिशन का हिस्सा बनने की अपील की। सरकारी स्कूलों में ओपन जिम कायम करने के सवाल पर किशन रेड्डी ने कहा कि जहां स्कूलों में मुनासिब जगह दस्तयाब होगी और इंतज़ामिया दरख्वास्त करेगी, वहां भी ये सहूलत फ़राहम की जाएगी। మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మనకందరికీ తెలుసు, సమాజంలో నిత్య జీవితంలో అనేక రకాల మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రతి కుటుంబము, ప్రతి వ్యక్తి తీవ్రమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడితో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అది ఇంట్లో పనిచేసినా, ఆఫీసులో పనిచేసినా, సొంత వ్యాపారంలో పనిచేసినా అనేక రకాల సమస్యలు. అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారంలో కూడా కలుషితమైనటువంటి ఫెర్టిలైజర్, కెమికల్స్తో కూడినటువంటి ఆహారము మనకు తెలియకుండానే మనం తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మనం పీలుస్తున్నటువంటి గాలి కానీ, తాగుతున్నటువంటి వాటర్ కానీ, లేకపోతే చివరకు మనుషుల మధ్యలో కలుషితమైనటువంటి మనసుల కారణంగా ఈరోజు అది కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి ఈరోజు ప్రతి మనిషిలో వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ మరి పరిష్కారము యోగా అందరూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనం హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాము, కానీ ₹1 ఖర్చు లేనటువంటి యోగాను మాత్రము మనం ఎవరూ పాటించము. మారుతున్నటువంటి జీవన నేపథ్యంలో యోగా కానీ, చిన్న చిన్న శారీరక వ్యాయామం కానీ చాలా అవసరము. మారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో శరీరానికి ఏ రకం కష్టపెట్టకుండా చాలా మరి సుఖం వచ్చే విధంగా చేస్తున్నాం తప్ప మనకు అర్థం చేసుకోవడం లేదు. ఎంతైతే సుఖంతో ఆ శరీరాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామో అదే స్థాయిలో శరీరానికి నష్టం చేస్తూ ఉన్నాము. ఏ రకంగా వంట చేసేటప్పుడు, స్నానం చేసేటప్పుడు, తినేటప్పుడు, తిరిగేటప్పుడు, మెట్లెక్కేటప్పుడు, నడిచేటప్పుడు ఏ రకంగా కనీస వ్యాయామం లేకుండా మన శరీరాన్ని మనం నష్టపెట్టుకుంటున్నాం. కానీ మనమేమో సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటాము, అది సుఖం కాదు, మన శరీరానికి నష్టం చేసుకుంటున్నాం. అందుకే ఈరోజు హైదరాబాద్లో కొన్ని వందల ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క ఓపెన్ జిమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాను. మన యొక్క సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో ఓపెన్ జిమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. దాని కారణంగా కనీసం ఒక 30 నిమిషాలు ఓపెన్ జిమ్లో చేసినట్లయితే శరీరంలో అనేక రకాల సానుకూలమైనటువంటి మార్పులు మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఆ దిశలో దానికి అందరూ ముందుకొచ్చి మన ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి భారత్, హెల్త్ ఇండియా, ఫిట్ ఇండియా అనేటువంటి ఏదైతే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి కాన్సెప్ట్ ఉందో దానికి అందరూ స్పందించి మన ఆరోగ్యాలను కాపాడుకుంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, మన కుటుంబానికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటాము, మన కుటుంబానికి ఇతర ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాము. మనం అనారోగ్యానికి గురైతే కుటుంబం అంతా ఇబ్బంది పడుతుంది. లక్షల రూపాయల హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్ కట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అదే కాకుండా మనం చేసేటువంటి పనిలో, అది సొంత వ్యాపారం కానీ, ఆఫీసులో కానీ మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. దాని కారణంగా దేశానికి లాభం చేకూర్చుతాం. కాబట్టి అందుకే ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినప్పుడు ఒక హెల్త్ ఇండియా, ఒక ఫిట్ ఇండియాగా నిర్మాణం కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా, శరీర వ్యాయామం, మరి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. సార్, మీరు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా సౌకర్యాలు పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచన. గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా పిల్లలకి ఇలాంటి స్కూళ్ళల్లో ప్లేస్ లేదు, గ్రౌండే లేకపోతే ఇక స్కూళ్ళల్లో ఎడబెడతారు. తప్పకుండా ఏదైనా స్కూళ్ళల్లో ప్లేస్ ఉంటే వాళ్ళు అడిగితే తప్పకుండా పెడతాను. థ్యాంక్ యూ. BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुहर्रम को हक़, सच्चाई और क़ुरबानी की अलामत करार देते हुए कहा कि मुसलमान इन्हीं अज़ीम इक़दार की याद में मुहर्रम मनाते हैं।
انہوں نے تمام مسلمانوں کو محرم کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ میں کسی بھی ذات، برادری یا مذہب کا فرق کیے بغیر سب مل کر یہ تہوار مناتے ہیں، جو ریاستی گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خوبصورت مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے ہمیشہ سیکولر اقدار کو فروغ دیا اور اقلیتی برادری کے فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی انشورنس فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ اس سلسلے میں رویندرا بھارتی میں منعقدہ تقریب میں 16 بینکوں کے ساتھ MOUs پر کیے گئے دستخط۔ یوم عاشورہ کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر کا پیغام، کہا محرم قربانی، حق پرستی اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے رام گوپال پیٹ ڈویژن کے جواہر نگر، بیگم پیٹ ڈویژن کے موتی لال نہرو اور دیگر علاقوں میں اوپن جم کا کیا افتتاح۔ اب ہر جمعہ کو صنعت کاروں اور MSME کے نمائندوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز پر بات کی جائے گی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اعلان۔ آج اور کل شہر میں ہلکی سے درمیانی بارش، محکمہ موسمیات کا انتباہ۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ورلڈ اینٹی ڈرگ ڈے کے موقع پر وقارآباد میں منعقدہ 2K رن کا کیا آغاز۔ کانگریس حکومت زمینوں کے پٹے دینے کے وعدے سے مکر گئی اور اب دلتوں، قبائلیوں اور غریب کسانوں کی زمینیں صنعتی زون کے نام پر چھین رہی ہے۔ پرگی میں BRS کی جنرل باڈی میٹنگ سے KTR کا خطاب، حکومت پر کی تنقید۔ یوم عاشورہ کے موقع پر K چندرشیکھر راؤ کا پیغام، کہا محرم حق، سچائی اور قربانی کی علامت۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ویب چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز، جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے علاوہ دیگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ آپ کا اطمینان ہی ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔